یقین مانیے دل خون کے آنسو روتا ہے. اور یہ نہیں میں کہتا ہوں کوئی مذہب نہیں ہوتا, میں ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵੇ کوئی جماعت نہیں. جدو ملک کی سطح تے گل ہوندی ایک مسلمان دے حق ماواں بہناں شہید کر رہے ہیں, اس طرح لٹ رہے ہیں, اتنے کیڑی میری جماعت تے کیڑی دوئی جماعت سیاست تو بالاتر ہوئے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ناظرین, میں ملک محمد نواز سوکی اور میرے نال جناب رمضان نیازی صاحب. آج 5 فروری 2026. ناظرین, ہر بندے دی زبان تے بھی اظہار یکجہتی یہ مطلب کہ وے رمضان نیازی صاحب بڑی گہری نظر رکھتے ہیں. آج انہاں کو پوچھتے ہیں کہ کدوں دا شروع ہویا کام, کی کھویا کی پایا. السلام علیکم بھائی جان. وعلیکم السلام. بہت شکریہ رمضان نیازی صاحب. یہ دسو ہر سال اسی 5 فروری منانے ہاں. میں آج معذرت دے نال کہساں, کئی لوگ تو انجوائے کر دیں کہ جناب آج چھٹی, جناب دیہڑی راتی باقاعدہ طور تے لیٹ تک سہنا کہ سویرے چھٹی ہے. اور پھر دوسرا ہے کہ میں آج معذرت دے نال, میرا تو انہوں پتہ میں منافقت تے ہوندی نہیں میرے کو. ہر بندے اپنی اپنی ٹولی بنائی گئی ہے کشمیر تے. اگر اکٹھ ہوئے, کیونکہ اکٹھ کوئی نہیں ہے. وہ اسی پریس کلب بنایا, وہ نال فوٹیج دکھاساں, اور پہلے سنا جی اور پہلے بھی کوئی کر کے چلے گئے نو. یہ کی ایسا کھویا تے کی پایا, یہ کی نظر آتا ہے تمہیں؟ سوکی صاحب بہت مہربانی کہ آپ نے مجھے دعوت دی. آج جیسا کہ آپ جانتے ہیں, پوری دنیا جانتی ہے جی کہ 5 فروری جی یوم اظہار یکجہتی کشمیر منایا جاتا ہے. جی یہ کب سے سٹارٹ ہوا, اس کے پس منظر کیا ہے, میں تھوڑا سا 2 منٹ. جی جی ضرور. 1974 کی بات ہے جب انڈین پرائم منسٹر اندرا گاندھی اور کشمیریوں میں سے ایک کٹھ پتلی آدمی تھا مفتی عبداللہ. اچھا, اس کا ایک معاہدہ ہوا, اندر خانہ سازش ہوئی, یعنی کسی کو باہر پتہ ہی نہیں ہوا, پتہ نہیں ہوا. لیڈر بن کے. ہاں, انڈین قانون کے اندر ایک آرٹیکل ہے 370 اچھا, کہ اس کو ہم ختم کر دیں گے, اور جو کشمیر کی ایک آزادانہ حیثیت ہے, ایک ریاستی حیثیت ہے, اس کو ہم ختم کر دیں گے. اچھا, آپ کو یاد ہوگا جب 1974 کی میں بات کر رہا ہوں, جی جی, اس وقت اسلامک ریپبلک آف پاکستان کے پرائم منسٹر میری نظر میں اس وقت مسلم امہ کے لیڈر تھے ذوالفقار علی بھٹو شہید. جی, انہوں نے جماعت اسلامی کے سربراہ قاضی حسین احمد اور آزاد کشمیر کے اس وقت کے صدر ابراہیم خان سے مشورہ کیا. اچھا, کہ ہم ہڑتال کرتے ہیں, ہم احتجاج کرتے ہیں. نواز سوکی صاحب, دنیا کی تاریخ نے 20ویں اور 21ویں صدی میں اتنا کامیاب ہڑتال آج تک نہیں دیکھا. اس وقت 74 میں 74 میں. یہ 28 فروری اچھا 1975 کی بات 75 کی بات ہے. ذوالفقار علی بھٹو کی کال پر پاکستانی عوام, کشمیر کے عوام نے اس انداز میں لبیک یعنی کہا یکجہتی ہو گئے کہ گلیاں سنسان, روڈ سنسان. ایون کہ اس دن جانوروں کو چارہ نہیں ڈالا گیا, جانوروں کو پانی نہیں پلایا گیا. اچھا, دنیا نے دیکھا کہ احتجاج کیا ہوتا ہے, ہڑتال کیا ہوتی ہے. ٹھیک ہے. چرند پرند نے اس ہڑتال میں, مجھے کہنے دیجئے, کہ حصہ لیا. ٹھیک ہے. تو اس کے بعد پھر جب 1990 کا زمانہ آیا, اس وقت کے پرائم منسٹر محمد نواز شریف صاحب تھے. جی, انہوں نے پھر جماعت اسلامی کے سربراہ قاضی حسین احمد سے مشورہ کیا کہ 28 فروری کی بجائے ایک پکا دن رکھ دیتے ہیں. ٹھیک ہے. 5 فروری کا دن رکھا گیا, جو کہ 14 سال چلا. ٹھیک ہے. 14 سال, ہر سال 5 فروری کو یہ یوم اظہار یکجہتی کشمیر منایا جاتا رہا. ٹھیک ہے. پھر 2004 کا زمانہ آیا. اچھا, اس وقت کے پرائم منسٹر پابند صوم و صلات شریف النفس میر ظفر اللہ خان جمالی, انہوں نے اس 5 فروری کو سرکاری کورنگ دی, سرکاری چھتری دی. اچھا, کہ آج کے بعد یہ
5 फरवरी का दिन इजहार यकजहती कश्मीर, आज़ाद कश्मीर, जम्मू कश्मीर, ऑक्युपाइड कश्मीर और पूरे पाकिस्तान में ये गैजेटेड हॉलीडे होगा और इसको सरकारी सतह तक मनाया जाएगा। अच्छा, आज जो आप देख रहे हैं रैलियां, जलसे, जुलूस, तकारीर, डिबेट, हाँ, ये सारा 5 फरवरी के हवाले से कश्मीरियों से इजहार यकजहती का दिन है। ठीक है, ये तो हो गई इसकी तारीख। ठीक है। सुकी साहब, जैसा कि आप जानते हैं, कश्मीर के अंदर इंडियन फोर्सेस ने कोई दिनों की बात नहीं, महीनों की बात नहीं, सालों की बात नहीं, 78 साल तारीख है कि जुल्म, बर्बरियत, फस्तायत की वो तारीख रकम की जा रही है जिसकी जुल्म के सामने चंगेज खान भी शर्मा जाए। सही बात है। लाखों इंसान शहीद, माए बहनें, इज्जतें लुटी, क्या क्या नहीं हुआ और हो रहा है। अच्छा, उनका मुतालबा के सादा सी बात है भाई कि हम 98% मुसलमान हैं, इस रियासत के मालिक हैं, हमें हक के हकमियत दिया जाए, हमें हक के खुद इरादी दिया जाए, अच्छा, हमें हक के दह राय दिया जाए कि हम पाकिस्तान के साथ रहेंगे या इंडिया के साथ। हम बैलेट पेपर की बात करते हैं, कश्मीरी गोली की बात नहीं करता, तलवार की बात नहीं करता, कश्मीरी बैलेट पेपर की बात करता है कि अक़वाम मुत्तहिदा आए, अपनी ज़ेरे निगरानी इलेक्शन करवाए, हम जिस मुल्क के साथ अलहाक चाहते हैं बैलेट पेपर के जरिए उस मुल्क के साथ अलहाक कर दिया जाए। हमारा सादा सा मुतालबा है। अच्छा, मैं सॉरी इधर आपकी बात काट रहा हूँ, ये जो आपने अक़वाम मुत्तहिदा की बात की है, तो वो क्यों, ये किसकी लूजिंग है? क्या हम तो मतलब मुसलमान मुल्क इतने कमजोर हैं? हालांकि अल्लाह का शुक्र है कि पाकिस्तान तो एटमी ताकत है और जो भी इस्लामी मुल्क हैं वो तो हम हमारी तरफ देखते हैं कि यार ये हमारा भाई है, सुपर पावर है, मतलब इसमें सॉरी एटमी ताकत है। इसकी क्या वजह है? जबरदस्त क्वेश्चन सुकी साहब। यूनाइटेड नेशन के अंदर कश्मीरियों के हक में उस इदारा ने 2 नहीं 3 नहीं 4 रेजोल्यूशन पास की हुई हैं। अच्छा, अक़वाम मुत्तहिदा ने बिल पास किया हुआ है, करारदाद पास की हुई है कि कश्मीर के अंदर जो लोग बसते हैं, जो भी मजहब है, उनको हक के खुद इरादियत दिया जाए, उनको हक के राय दही दिया जाए, ठीक है, कि वो जिस मुल्क के साथ रहना चाहते हैं। ठीक है। लूज, जहां तक आपका क्वेश्चन है, लूजिंग क्या है? हाँ, बात, हाँ, पाकिस्तान तो अक़वाम मुत्तहिदा में बार बार ये सवाल दोहराता रहा है, ठीक है, कि अक़वाम मुत्तहिदा अपनी करारदादों की पासदारी करते हुए इंडिया को नकेल डाले, लगाम दे, इंडिया को बाज रखे और लोगों की मर्जी के मुताबिक उनको रहने का हक दिया जाए। ठीक है। मगर शुमी किस्मत कि इस्लामी ममालिक बिल्कुल इसका साथ नहीं दे रहे, वो खामोश तमाशाई है। जबकि चाइना आपका साथ देता है। जी जी। जब भी कश्मीरी रेजोल्यूशन की बात आती है अक़वाम मुत्तहिदा के अंदर, तो चाइना पाकिस्तान के साथ खड़ा होता है। थोड़ा बहुत दबे लफ्जों में तुर्की साथ देता है, लेकिन जिस साथ देने का जो हक है, कबा हक का हूँ, किसी इस्लामी रियासत ने साथ नहीं दिया। तभी तो ये वजह है कि कश्मीरी आज तक जुल्म बर्बरियत का शिकार है। नियाज़ी साहब, मैं ਇਹਦੇ ਤੇ ਦੁੱਖ ਹੀ ਕਰ ਸਕਦਾ ਔਰ ਦਿਲ ਖੂਨ ਦੇ ਆਂਸੂ ਰੋਂਦਾ ਹੈ। ਦੇਖੋ, ਅਗਰ ਹੇਕੋ ਇਸਲਾਮ ਵੀ ਸਾਡਾ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਈਮਾਨ ਰੱਖ ਕੇ ਤੇ ਕਾਬਾ ਸ਼ਰੀਫ 'ਚ ਜਾਂਦੇ ਆ ਨਾ, ਸਾਡੀ ਉੱਥੇ ਐਂਡ ਹੈ ਨਾ, ਇਸ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਤਾਂ ਹੱਦ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਫਿਰ ਅਗਰ ਕਿਸੇ ਜਿਰਗੇ 'ਚ ਵੀ ਕੋਈ ਮਸਲਾ ਮਸਾਇਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਕੁਰਾਨ ਪਾਕ ਦਾ ਜਾਂ ਕਾਬਾ ਸ਼ਰੀਫ ਦੀ ਕਸਮ ਉਠਾ ਭਾਈ, ਫੈਸਲਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਨਾ। ਸਾਡੀ ਅੰਤ ਹੈ ਨਾ। लेकिन क्यों इन्होंने लोगों ने कोई इतने जमीर कोई मतलब है, मैं कोल तो कोई लफ्ज नहीं, मैं पता नहीं कोई ना कुछ कह ना जावा कि क्या मतलब है उन्होंने, वो तो गाली हूं खत्म हो गई है। नवाज फकीर साहब, बहुत अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि आज जो मैंने रैलियां देखी, बहुत कम तादाद, इक्का दुक्का साइकिल मोटरसाइकिल, मैं समझता हूँ कफ़े अफसोस मलने का मकाम है कि आज कश्मीर का दिन है, चंद साइकिलें और चंद मोटरसाइकिल। मगर नवाज फकीर साहब, 78 साल तारीख में जमात इस्लामी से लाख इख्तलाफ से इस कश्मीर के इशू को जमात इस्लामी ने आज तक जिंदा रखा है। आज भी जमात इस्लामी के झंडे नजर आए मुझे,
मजाल है किसी और पार्टी नहीं का और भी आ रहे हैं, मतलब आ रहे हैं, लेकिन मेरे साहब मेरा सवाल इत्थे होर बनता है, क्योंकि तुहानू पता मैं बड़ा सीधा जिहा बंदा वां। देखो जिस वक्त एक को मजहब की गल आनी, इस्लाम की गल आनी, साडे दीन की गल आनी, या मुसलमान कोई भी होवे किसी नाल ज्यादती हुंदी है, तो इस्लाम तो पहले कहना है कि उसका साथ दो। लेकिन क्या अगर इकट्ठे हो जाते तो कुछ ज्यादा पावर नहीं शो होनी कि हर बंदे ने अपने अपने एक थोड़ा जिहा नाल मदरसे चू चुकिया तो इधर आ जाओ जी, ऐ की है? नवाज सुकी साहब, आप इत्तेहाद व यगानगत की बात कर रहे हैं। हाँ जब ये मिल्लत मजहब इत्तेहाद में नहीं है, हमारे मजहब को चंद मुल्ला ने टुकड़ों में तकसीम कर दिया है, माजरत के साथ कह माजरत के साथ। तो कश्मीर के इशू पे जमातों में देखने में तो इत्तेहाद नजर आता है। मुझे बताएं आज कहाँ है? पीटीआई का कोई झंडा नजर आया है? पीपल पार्टी का, पीएमएलएन का? सब अपने अपने मफादात हैं। जमात इस्लामी नजर आई है, नजर आती रहेगी। मेरी वो जमात नहीं है, नहीं जो भी अगर वो नजर आई नहीं, बात हमने तो सच्ची ये जो अब हम साथ फुटेज दिखा रहे हैं, ये नेशनल प्रेस क्लब के बाहर की है। यार देखे ना, इतने तो मेरा ख्याल है अगर मैं उठू आवाज अल्लाह पाक दी करने वाली चंद तालिब इल्म खड़े हैं, चंद तालिब इल्म खड़े नो, मकसूद इस चीज नाल यकीन मनसो मैं तौबा इस्तगफार करना, इतने तो बंदे के मैं किसी सेंट्री वर्कर नु कमाना, मतलब अल्लाह दी मेहरबानी हो। मैं आप कितनी फॉलोइंग है, हैं आप 500 बंदा तो आप इकट्ठा कर सकते हैं। दुख की गल है ना। बहुत शुक्रिया नई साहब। तो नाजरीन, औरों की तरह हमको तो जीना नहीं आया, ज़राबे खुशामद हमें पीना नहीं आया, बेसाख्ता हक बात निकल जाती है मुंह से, गोया लबे गोया हमें सीना नहीं आया, बरसाना मेरे गुलशन उम्मीद पे बादल, लगता है कि सावन का महीना ही नहीं आया। यकीन मानिए दिल खून के आंसू रोता है। और ये नहीं मैं कहता हूँ कोई मजहब नहीं होता, मैं इहदे विच इह वे कोई जमात नहीं, जदों मुल्क की सतह ते गल होंदी, एक मुसलमान दे हक मावा भैणा शहीद कर रहे हैं, इस तरह लुट रहे हैं, उथे केड़ी मेरी जमात है ते केड़ी दूई जमात? सियासत तो बालातर होना चाहिए, बालातर होवे। मैं गलत हूं? बिल्कुल ठीक, आप ठीक कह रहे हैं। नाजरीन, अगले प्रोग्राम तक सानू दे इजाजत, अपना बहुत ख्याल रखना। अल्लाह सोने दे वाले।